କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା କି ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଆମକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି କେତେଟା ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଭାବୁଛି ମୁଁ, ଆମ ଜୀବନ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଅଛି ଆଉ ଶୁଣିକି ହୃଦୟରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କରୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗଲାବେଳେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ବସିଲା ବେଳେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, କିମ୍ବା ଏଇପରି ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ, ପରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଦିନ ସାରା ଦୁନିଆ ହିଁ ଆମର ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଭୟ କରିବ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଭୟ କରିବ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ତାର ବିପରୀତ ଯଦି ଭୟ କରିବ ନାହିଁ ସେ ଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଶେଷ ଦିନରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଗଛକୁ, ଫୁଟକୁ, ଘରକୁ, ପିଲେର ବକ୍ସକୁ, ଇଟାକୁ, ବାଲିକୁ, ଘର ଦୁଆରକୁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟକୁ, ସୁନାବାନାକୁ, ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟ ନାହିଁ। ସେଟା ସବୁ ତାର ଲାଷ୍ଟିଂ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ କେମିତି ଚାଲିବା ତାର ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦିନ ଆସିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ସମୟ ବିତାଇବାଟା ଆମର ଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥତା ବି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ, ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ପଢିବା ଆମେ ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ। ଆମୋସ 5 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ। ପଢିବା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚିବ, ନହେଲେ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ କଥା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଟଙ୍କାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ସୁନାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। এই ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଯେବେ ଖୋଜିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଥାଉ। ସୁନା ପାଇଲେ ବହୁତ ଲୋକ ବେକ ବି କଟା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମର୍ଡର ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବେଶୀ ଧନୀ ଦେଖାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅହଙ୍କାର ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା, ଅନେକ ବିଷୟ ପାଇଁ କ୍ଷତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇବା, ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଜୀବନ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁ ଖୋଜିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଯାଇଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଯାଏ। ତେବେ ଏହି ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନରେ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି।
प्रभु को खोजिबा द्वारा आमे बंची थाउ। हालेलुया। प्रभु को आमे खोजिबार अछि, प्रभु को कथा को मानिबार अछि। रियली मां जने प्रार्थना करूथिले, सत्रक मास अवेद्रम को आमे देखुछु आ से प्रभु को सहित अछंती तबे निया भी किछि करि पारला। आमे प्रार्थना अनुरोध बेसी देवाटा शिखिछु। एंती हला सेंती हला से हला किंतु आमे जते प्रभु को सहित रहुछु मते लोक माने अनेक दुख आम ठार दूर को चली जाय थाए। आज गोटे विषय गुरुत्वपूर्ण विषय गोटे कहबी, निश्चय पवित्र आत्मा मान जीवन में किसी कथा कह। हालेलुया। आम अनेक समय रे अनेक चेष्टा निजर द्वारा करबा चिंता करिथाओ, निजर द्वारा अनेक भावी देइथाओ, किंतु आम प्रथमे प्रभुंकर पाखरे प्रभुंकर योजना प्रमाण आम चिंता करिबा। जो माने प्रभुंकर योजना प्रमाण चिंता करती, प्रभुंकर इच्छा को खोजती, प्रभुंकर दया को खोजती, प्रभुंकर दया द्वारा ही, प्रभुंकर प्रेम द्वारा ही, प्रभुंकर साहाय्य द्वारा ही मो जीवन में किसी हो पारिबो। एही पर जदि किए आज प्रभु को सम्मान दियंती, एमानकर जीवन रे सफलता में देखि पारिबा। हालेलुया। सफलता में देखि पारिबा। हम कौन करिवार अछि? प्रभु खोजिबार अछि। प्रभु को खोजिबा द्वारा प्रभु हमर पाखरे रहिबे। हालेलुया। प्रभु हमर पाखरे तो रहिबे, गोटे कथा कहबी, हमर जीवन बदली जीव। कौन विषय पे भय करे दरकार। अनेक लोक जागतिक जीवन रे बंचिबा पई इच्छा करिवे। बहुत लोक आज यीशु को जानी कि मध्य, प्रभु को जानी कि मध्य संसार रे माती जाउते। दुआ मानकु दुख आकाशिबो। प्रभु को जानी थे किंतु तांकर मूर्खामी द्वारा से माने मदुआ हे जिवे, जगत रे मिसि जिवे, जगतर लोक मान ऊपर हे जिवे। नाइ मत लोक माने आमे जे जीवन काटु स्वर्ग पाई, अनेक लोक जगत रे प्रेस्टीज मर्यादा पाइबा पई चेष्टा करंती। प्रभु जो मर्यादा देबे, गीत संगीत सहल परिवार साहाय्य करो। जेउ माने सदा प्रभु चारि गीत सहल रो सहल रो जेउ माने सदा प्रभुंकर परिवर्तने अन्य देवता को ग्रहण करती, सेमानकर दुख बढ़ी जीवो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ए जगह हम देखु प्रभु को जानी कि तुम्हें मद पीब, प्रभु को जानी कि तुम खराब काम लिप्त हेब, प्रभु को जानी कि तुम सांसारिक जीवन बिताइब, प्रभु को जानी कि तुम दुनिया में हजिजीव, प्रभु को जानी कि निजर हाइलाइट चेष्टा करिब, प्रभु को जानी कि निजे बड़ ज्ञानी बोल देखाइब, प्रभु को जानी कि जदि प्रभु को सेवा न कर, प्रभु को न जीवन बिताई कि जदि आपण मु आज सांसारिक जीवन बिताइबा आइबो न आसे कुआड जीव आइबो। प्रभुंकर कथा हमें सुनिबा द्वारा आदम हवा को देखलु नहीं केते सुंदर जीवन। साप जाई टेकी देला, गते चढ़ाई देला, तले काटी देला, पड़ी गले। ते मन लोक माने हम टिके चिंता करिबा प्रभुंकर परिवर्ते। हम देखुछु प्रभुंकर परिवर्ते अन्य देवता ग्रहण करंती, से माने दुख बढ़ी। टिके चेष्टा करिवार अछि। हमें प्रभु को छाड़ी जदि हमर रास्ता चेंज हो जाउछि, प्रभु को छाड़ी जदि हमर जीवन प्रगाड़े गति करूछि, प्रभु को छाड़ी जदि हमर निजर ज्ञान चलाबा चेष्टा करूछु, तबे दुख बढ़िबो। आ किछि नै, सुख मिलबार नै। मदुआ सहित मिसी बोले माट बोल हेयबो, चोर सहित मिसी बोले चोर हेयबो, फटकार सहित मिसी बोले फटकार हेयबो। हम कौन करिवार अछि? प्रभु को खोजिबार अछि। हालेलुया। प्रभु खोजिबार अछि। हम एटी बंचवा लोक नै, हम एटी रहबा लोक नै। बड़ देखा हेबाटा एटी देखा हेबा आवश्यक नै। हम एटी किछि देखा हेबा दरकार। आमे केमती प्रभु राज्य रे पहुंची पारिबा, एथि पे आमे कांदी बोबी करी लागी पड़बार अछि। देखो काई छाडू नै, सकाल पर संध्या जाए खाली कुटी टाणबी, केंती करी बुलबी, काक धेरबी, काक मारबी, कौन करबी, किस करबी, ए चिंता रान अछि। कि केबे ते चिंता करिछु कि आबे
मोर प्रभु चाहिले मोर जीवन रे सब किछि करि पारिबे आमे केबे चिंता करिबो नै बड़े चालाकी आमे मात्र दुख कष्ट समस्या आसले यीशु बापा को पाखरे आमे मने पकाई आमे देखु प्रभु को परिवर्ते जदि तुम लाइफ स्टाइल चेंज करा चेष्टा करिवो हमर दुख बढ़ी जीवो किंतु प्रभु को पाखरे रहिले प्रभु को पाखरे रहिले दुख लागी कि थिले मध्य हमर जीवन सुख आसीबो हमको लाजार भाई प्रभु को पाखरे हम रहिबार अछि तार द्वारा हमर जीवन रे जहा कि हमर पे अपेक्षा अछि से सुख हमें पाई परिबा हालेलुया एबे केवल प्रभु को भय करी प्रभु को सहित केमती चलीबा तार ऊपर चिंता करिवार दिन आसी